Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam program P4S2 semester 2 2022-2023 yang mana kita akan membincangkan soalan P4S untuk UPS, untuk persediaan UPS kita yang kedua. Okey, untuk pengetahuan semua, soalan UPS 2 nanti akan merangkumi 3 chapter yang mana chapter Selection&Speciation, chapter Cellular Respiration dan juga chapter Photosynthesis. Okay, mari kita bincangkan soalan yang pertama yang mana which of the following is related to artificial selection, yang mana kita tahu artificial selection melibatkan human intervention ataupun campur tangan manusia. Okay, dan pilihan jawapan yang diberi yang pertama, variety of big size of finches in Galapagos Island, yang ni refer kepada natural selection yang mana melibatkan nature ataupun environment sebagai selecting agent. Evolution of the Biston Betularia juga melibatkan natural selection. Human birthright juga melibatkan natural selection. Manakala pilihan jawapan yang ketiga, breeding of domesticated animal for fashion, ini barulah yang melibatkan human intervention. So that's why jawapannya D. Okay, number 2, the apple maggot flies feeds on meat and mates on cotton and apples, while the blueberry maggots fly mates and lays its eggs only on blueberry. Okay, dan kita boleh tengok di sini bahawa kedua-dua jenis maggot fly ini dia feed dan mate pada habitat yang berbeza, yang mana satu jenis akan feed and mates pada cotton dan juga apples, manakala yang lagi satu akan mate and lays its eggs hanya pada blueberry. Dan ini menunjukkan bahawa berlaku isolation kepada habitatnya. So that's why isolation yang terlibat adalah habitat isolation. Soalan yang ketiga. Okay, which of the following statement are true about the selection shown in figure below? Okay, kita belajar selection ini melibatkan natural selection dan gambar rajah di bawah ini adalah natural selection, types-nya adalah directional selection. Okay, yang mana kita tengok pilihan jawapan 1 sampai 3 yang mana adalah yang true. Okay. Favor both extreme phenotype. Adakah dia memilih kedua-dua extreme phenotype yang berada di sini dan di sini? Tidak. So, pilihan jawapan yang pertama salah. Okay. Adakah dia acts against another extreme phenotype? Yes, sebab berlaku pressure pada satu extreme phenotype dia. Okay, so betul lah. Dan yang ketiga, favors only one extreme phenotype. That's why grafnya bergerak ke arah satu phenotypes. Okay, so jadi pilihan jawapan adalah 2 dan 3. Soalan yang keempat. Okay, which of the statement regarding enzymes are true? Okay, dan dia adalah statement yang benar. Okay, enzyme, adakah enzyme lowering the activation energy of chemical reaction? Ya. Okay. Karakteristik of enzyme itu sendiri, dia akan merendahkan activation energy untuk membolehkan sesuatu chemical reaction to take place. Okay, nombor 2, enzyme are not reusable and destroy during catalytic reaction. Okay, this statement is wrong. Kenapa? Dan kita belajar bahawa enzyme adalah reusable, boleh digunakan semula dan tidak terhapus semasa catalytic reaction. Okay. Okay, dan yang ketiga, enzyme are highly specific. Yes, yang mana certain enzyme akan react dengan specific substrate. Okay, jadi pernyataan yang betul adalah pernyataan nombor 1 dan 3 sahaja. So jawapannya adalah B. Question number 5. Which of the following is not true about cofactor? Okay, kita tahu ciri-ciri cofactor adalah yang pertama, dia terdiri daripada non-protein component. Okay, yang kedua, dia stable pada certain temperature dan remain unchanged at the end of reaction. Okay, selain daripada tu, it can be organic atau
inorganic molecule. Okay, so ini adalah karakteristik untuk cofactor. Okay, jadi untuk pilihan jawapannya, made up of non-protein molecule. Okay, dan dia not true. So ini jawapan yang betul. Can be divided into coenzyme, prosthetic group and metal ion pun betul. Ini adalah jenis-jenis cofactor. Okay, made up of protein molecule. So C adalah yang salah. Okay, increases the rate of enzymatic reaction. Betul. Dia akan facilitate ataupun membantu dalam reaction of enzyme. So pilihan jawapan yang tidak betul adalah C. Question number 6. Okay, how does competitive inhibitor inhibit binding of substrate to the active site of the enzyme? Okay, bagaimana competitive inhibitor? So daripada nama inhibitor tu sendiri, dia compete dengan substrate. Compete for apa? Compete for the same active site. So means it binds to the substrate. Salah lah. Okay, it binds to the active site of the enzyme. Alright, itu sahaja dan sambung oleh pensyarah yang seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyambung perbincangan soalan P4S2 bermula daripada soalan nombor 7. Okay, so which of the following process occur in glycolysis? So glycolysis merupakan proses yang berlaku di cytoplasm di mana awak akan pecahkan glukos kepada 2 pyruvate. So dalam proses pemecahan itu terdapat 10 step. Antaranya ialah phosphorylation of ADP di mana ADP akan menerima satu phosphate group daripada substrate untuk membentuk ATP. So this is actually a process of substrate level phosphorylation yang berlaku pada step yang ke-7 dan juga step yang ke-10. Okay. Yang kedua, reduction of NAD+. Yes, NAD+ will be reduced into NADH plus H+, di mana proses ini berlaku pada step yang ke-6. Okay, G3P is oxidized to reduce NAD+. Okay, G3P akan jadi 1,3-bisphosphoglycerate. Proses decarboxylation tidak berlaku di dalam glycolysis. Okay, kenapa? Sebab this is pembuangan karbon. You remove carbon dioxide. Sedangkan glukos ada 6 karbon. Okay, glukos ada 6 karbon dan pyruvate ada 3 karbon darab dengan 2. So masih lagi 6 karbon. Means that tidak ada pembuangan karbon di situ. Jawapannya adalah A. Okay, seterusnya soalan nombor 8. Which of the following substance is not formed in glycolysis? Tidak terbentuk sewaktu glycolysis. So again, glycolysis. Okay, so glycolysis memang kita punya main aim kita adalah untuk hasilkan 2 pyruvate. Okay, so A betul. Acetyl-CoA ialah proses yang produk yang terbentuk daripada proses pyruvate oxidation. Okay, selepas awak dah berjaya menghasilkan pyruvate, therefore pyruvate tu akan masuk ke dalam mitokondria melalui proses yang dipanggil sebagai pyruvate oxidation untuk membentuk acetyl-CoA. Okay, so acetyl-CoA tidak terbentuk lah sewaktu glycolysis. ATP, yes, hasilnya ATP sewaktu proses kan glycolysis ada 10 step. Okay, terpecah kepada 2, energy investment dan juga energy payoff. So sewaktu payoff ini step nombor 5 sehingga step nombor 6 sehingga step nombor 10 berlakunya 2 kali penghasilan ATP pada step nombor 7 dan juga pada step nombor 10. Disebabkan kita ada 2 G3P, therefore product of ATP kita darab dengan 2 dapat 4. Tapi total ATP kita bukan 4, net ATP kita bukan 4 sebab kita bayar balik hutang dekat energy investment ada 2. Okay, so betul lah kita hasilkan ATP. NADH juga terhasil, okay, sewaktu step nombor 6. Okay, seperti soalan nombor 7 jugalah. Next question, nombor 9. The diagram below shows the scheme for glycolysis. Okay,
So dia bagi awak starch and glycogen, which are the macromolecule, okay, which is kita punya carbohydrate, will be broken down into glucose, which is kita punya main substrate, okay, untuk cellular respiration, okay, monomer lah. And then dia akan undergo satu proses menggunakan enzim X. Okay, this time this enzyme dia akan transferkan 1-phosphate group daripada ATP kepada glucose. So glucose jadi glucose 6-phosphate. So phosphate duduk dekat carbon number 6. So this enzyme is actually hexokinase. Okay, so this is enzyme dia adalah hexokinase. Tetapi, okay, soalan di bawah ditanya what type of reaction occurs at X. So soalan tidak tanya pasal apakah enzim X. No, dia tanya what is the process that occur at X. So proses itu adalah proses phosphorylation yang menggunakan enzim hexokinase. Okay, dan step yang kedua berlakunya isomerization antara glucose 6-phosphate menjadi fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate dia akan undergo proses yang sama sekali lagi, iaitu phosphorylation. But this time dia akan menggunakan enzim yang berbeza, bukan lagi hexokinase. Enzim yang dimaksudkan adalah phosphofructokinase. So kalau rasa macam tertukar, so awak ingat fructose. Okay, daripada fructose kepada fructose menggunakan fructose lah. Okay, so fructose 6-phosphate will be phosphorylated by ATP catalyzed by phosphofructokinase. Okay. Okay, so soalan nombor 10. What are the net products formed in Krebs cycle from one molecule of glucose? So untuk Krebs cycle, cara saya nak hafal, nak ingat dia punya step tu. So saya ingat mula-mula acetyl-CoA products from pyruvate oxidation will combine with oxaloacetate. Okay, oxaloacetate 4 carbon. And then dia akan membentuk cantik itu amat saya suka. Flawless mukaku. Okay, so dia akan kembali semula kepada oxaloacetate. Step yang pertama ialah dia combine membentuk citrate, and then isomerize membentuk isocitrate, and then step nombor 3 berlakunya oxidative decarboxylation, di mana awak akan menghasilkan NADH and also carbon dioxide. Step nombor 4 adalah proses yang sama, berlaku sekali lagi, oxidative decarboxylation menghasilkan NADH and also carbon dioxide. Step nombor 5 ialah substrate level phosphorylation, di mana awak akan hasilkan ATP. Okay. Step nombor 6 ialah berlakunya oxidation, tetapi this time you are going to reduce FAD to form FADH2. Step nombor 7 ialah hydration, where you add water. And then step nombor 8 ialah oxidation sekali lagi, but this time you are going to reduce NAD plus into NADH. So produk kita ada NADH 1, 2, 3. Okay. And then kita ada FADH2 1. And kita ada ATP 1. Tetapi because we have dual acetyl-CoA, okay, we have dual. Daripada one glucose, you are going to get 2 acetyl-CoA. Therefore, this Krebs cycle product will have to darab dengan 2. So, produk awak akan dapat total dia 6 NADH. Okay, 6 NADH, 2 FADH2 and 2 ATP. So, FADH2 ni, be careful, the writing is FADH2. Okay, so next. Okay, next question is how many molecules of ATP are produced
from the complete oxidation of 1 molecules of glucose in aerobic respiration. So jawapan dia adalah 38 lah. This one is very direct. 4 daripada substrate level phosphorylation. So 2 daripadanya adalah from glycolysis dan 2 daripadanya daripada Krebs cycle. Because glycolysis also produce 2 NADH. Okay. Krebs cycle produce 2 NADH. 6 NADH. Okay. And then kita ada pyruvate oxidation. Okay, also produce 2 NADH. Krebs cycle also produce 2 FADH2. So 1 NADH will generate 3 ATP. 1 FADH2 will generate 2 ATP. Therefore, awak darabkan semua ni dapatlah 34. So 34 campur 4 dapatlah 38. So that's it from me. Thank you very much for listening. And please continue the discussion with Madam Zulaika. Okay, Assalamualaikum and have a good day. Okay, so for question number 12, what is the function of oxygen in cellular respiration? So kita tahu oxygen is the last atau final electron acceptor in ETC, okay, which is the last stage lah dalam cellular respiration. So oxygen akan receive 2 electron, okay, and combine dengan 2H plus to produce 1 molecules of water. So kalau tengok pilihan jawapan yang ada, the right answer is the last one lah, to react with proton. Proton ni adalah H plus dan elektron to form from organic molecules to produce water molecules lah. Okay. So for number 13, which of the following is not the product of alcohol fermentation? So alcohol fermentation ada 2 jenis lah. Okay, so salah satu daripadanya adalah alcohol fermentation in plant cell, and another one is lactic acid fermentation for animal cell lah. So kita tengok, okay, in alcohol fermentation, 2 molecules of pyruvate akan undergo decarbosylation, in which 2 molecules of carbon dioxide is removed to form 2 acetaldehyde. So acetaldehyde is the product of alcohol fermentation, so not the answer lah. Daripada 2 acetaldehyde ni pula, acetaldehyde akan reduce to become ethanol. Ethanol is the last product in alcohol fermentation. Okay, for undergo reduction, acetaldehyde ni reduced by NADH, in which NADH akan oxidize to become NAD+. So NAD+ is also the product of alcohol fermentation. So the one which is not the alcohol fermentation punya product adalah oxygen. Okay. So for number 14, what is the reaction center pigment in photosystem 1 at thylakoid membrane? So reaction center pigment dalam photosystem, kita tahu ada 2 jenis photosystem, photosystem 1 dan photosystem 2. And as we know, it's only either P680 atau 700 lah. Tak ada P600, tak ada P780. Okay, so untuk photosystem 1, jawapan dia adalah P700 sebab P680 ni dalam photosystem 2. Okay. Okay. So for number 15, what is the final electron acceptor in non-cyclic photophosphorylation? So non-cyclic photophosphorylation ni in which dia bawah light dependent reaction lah. Okay. So dalam non-cyclic photophosphorylation, after dia dah go through photosystem 2, dia akan go through photosystem 1. Okay. After dia dah accepted electron by primary electron acceptor, the electron will be transferred through electron transport chain. So electron transport chain dia adalah ferredoxin. So ferredoxin akan transfer pula the electron to NADP+. Okay. So NADP+ will become NADPH. So this process is catalyzed by NADP+ reductase lah. Okay. So kalau tengok kat sini dia tanya the final electron acceptor, bukan produk. Jadi the final electron acceptor is NAD+. Dia lah yang terakhir menerima elektron. Okay. So the last question, which statement is false? Okay, which statement is false about Calvin cycle? Yang tak benar. So yang tak benar tentang Calvin cycle,
Dia berlaku dalam stroma is true sebab light dependent reaction berlaku dalam thalocode membrane, manakala Calvin cycle berlaku dalam stroma. Produce ATP, NADPH dan oksigen. Okay, kalau tengok dekat sini, Calvin cycle produce NADP plus dan ADP sahaja, manakala dia guna ATP dan NADPH from light dependent reaction. So this is the false statement lah. Okay, just to make sure, kita tengok pula jawapan seterusnya. Use carbon dioxide to produce sugar. Yes, berlaku carbon fixation in the Calvin cycle untuk kita produce sugar nanti. Does not involve photosystem 1 and photosystem 2. Okay, light independent reaction ataupun Calvin cycle tidak menggunakan photosystem 1 and photosystem 2. Okay, that's all. Thank you.